Alléluia. Non vilo loto megato gbenami le nkekenyi ya hame. Bon poko nyena nyeklo siambe gamenyi siomala. Niagase toforo nyado si o le vivere ne miame gbe tofu mi okatan vivito na nyedumevio togo duko togo nyonu togo ŋutsu Togo ƒe ɖekakpui kple ɖetugbiwo siaa Mawu yɔ mí be míase yeƒe gbe. Etɔ ke dzia mea yeƒe gbewo sena. Eye nenye be nele tɔwo ke dziwo ƒe gbe sem la, ke egɔme nye bena enu la nyo nɔ koe. Alléluia. Mehele gbɔgblɔm be nenye be ele dawò alo etɔwo si dziwo ƒe gbe sem, aleke dze be nase ɖo, eye menye ɖeɖe nase ɖe tome ɖeɖe o. Ne be ogbe be mesa ame ɖe ƒe gbe la, ye gɔme be nu si ke amea gblɔ na be mawɔ la, ye wɔm mele. Alléluia. Praise God. Medi be mie katã miasɔ nu le nya ya me. Bibla gblɔ be etoɖoɖo nyo wu vɔsa. Ame si ke le to ɖom la megasa vɔ o. Amen. Ame si ke le to ɖom le megasana vɔ o. Eya ta gblɔ be etoɖoɖoa enyo wu vɔsa. Ye gɔme ɖi. Nenye be enye Kristo tɔ eye esia Mawu ƒe gbe, eye sia gbɔgbɔ kɔkɔe ke le mewò ƒe egbe ke wòdea edzime na wò be nanɔ agbe ɖe ŋu la, ne esene eye nɔna agbe ɖe ŋu pɛpɛ abe leke wòdze ene la, ke magasa vɔ o. Yali eya ɖo yi ne Mawu tsɔ nya na ame gblɔ la, ame geɖewo womesi agɔme nyui o. Elabe gbɔgbɔ kɔkɔe si ke menya le la, ne gbɔgbɔ kɔkɔe mele me o la, ala sese be nase gɔme. Alléluia. Vɔ medi be esia yi la, enya si ke ye akpe ɖe mía ŋuti abe Kristo tɔ si míenye ne la, edze be míanɔ me kum eye anye eye ase gɔme eye anɔ agbe ɖe nu le Mawu ƒe ɖoɖo nu, menye le mía amegbetɔ ƒe ɖoɖo nu o. Megblɔ be Mawu ƒe ɖoɖo nu. Elabena nenye be etɔ sia Mawu ƒe nya gɔme eye nɔ agbe ɖe nu le Mawu ƒe ɖoɖo nu la, ɖoɖo siwo katã Mawu wɔ ɖe agbewo ŋu la, wo katã wole ava me. Amen. Etoɖoɖo nyo wu vɔsa. Amen. Le Yohanes ƒe agbalẽ me, Yohanes ƒe agbalẽ tatɔ, afi ke Nikodemo eva míaƒe Tɔ Yesu Kristo gbɔ le ezame. Nu katã wòva Yesu Kristo gbɔ zame ɖo. Nɔvinye, egblɔ be Nikodemo va Yesu gbɔ le zame. Nu katã wòva Yesu gbɔ le zame ɖo. Alléluia. Nikodemo va Yesu gbɔ le zame be yava kpɔ Aƒetɔ Yesu. Elabe enu si ke fia me Aƒetɔ Yesu le la, kple nukundɔ siwo wɔm wòle la, Nikodema mese gɔme o. Menye afi ke Aƒetɔ Yesu xɔ ŋusẽ ya tso kom o. Elabe wole kpɔm la, wobe xɔe se be Mawu wònye o.
wa wo be amade ko e ba jo le Joseph famille ame hele go be nye Messia hele go be nye rabbi voyez nye rabbi comme dit nous fiala nyito Messia de nye Christo la amen et rata neni nous le Yohane fak baleta eto depuis ameto amala afima Yesu ko eji eyo blona bena va mele blona o bena no maji amede chochi fo la matenu akpo maofia de pela akpo o Nicodème va Yesu bo le euro me me dit be yeto ne po yo bo va bia enyanyire Yesu be nyanyire be dosio kata wo mo la enya be ehon so chochi fo e go be ehu Yesu me kului la be gbe enya be Yesu a chochi fo va mais no la dosio wo mo la matin wo amen eyata Yesu trebo ye edibe eglo nyama tutu vo gakia edibe ya na be ne omoji amele chochi fo la maton poji po fiar femo ede kuku emene amala Johannes nia Nicodemo bunti po masegomo minya be Nicodemo agbale fiara gale onye ye fiana eseu ye fiana no le yuda to fe me agbale fiara gale onye ya go be enye echo doctorat la agbale fia mema ga kamatos enya sike Yesu bone gomo no yele sema metos gomo egbene ne ma collègue na megere wema be o le nya akle mvoa o motolo comme 5 gbede o eye o la pa bubu to ne nya la o mo ji ojo jifo la ma po jifo fial ma ide jifo fial pemo ke amesi o ji jifo la wo ko la ide emeke amen mi de la segomo le kebe Yesu Christo de no gomo ne vo meto segomo eni ko dem le gogo be o afeto amega ye chile ke chakle voli de ga to le pe da peto me bo ga to ji se fo goma e kwa de amega to ga to na ida pe da peto me audi mata to da peto me ko di e je bo la ji to e chi ple bo me amen to enyame mon go be to chi de tame ameme e go me atotro achi de ta go me nyebe ele de fia be ye me ganye ameke nye chao ele de fia le kuta be edo la trosi amabubu ke ma utoji la bene ne ke Johannes fagbale banto arabo na mile etato Johannes fagbale ta Johannes banto tato e ha gbana mile ma bedi ameko jicho mekonye ojicho maomeri wa wenye maopo view eta Yesu le go be ameko jicho jifo o la po jipo fial ferme ameko odo jiso do ko vuoro ko mo ba yo trozi Yesu to eye o ho gbugbo gaji o tro gbugbo gaji o to nuka to nyala me to Kristo me eye to gbogbo me eye atem se gbogbo mo penya okomazo o me la to ere jipo fial ferme ameke otro Yesu toji to penya me ke yinya te penya la yinya te penya nyama ke wa mo to azia mo fofua iye na be atonpo omonu anye Kristo to ato ere jipo fial ferme alléluia amomo magawa nouveau
à moment me gawa nouveau no vinya adu la segomo nyure eta agba le fiala ga ya le gbogbo be praise the lord mi ede you have agba le gba to am me ye agba le fiala ga ma gbogbo be senya nyure e gbogbo be na ye ke chile ke bori ya ga to le data photo ba ga chima e porque e no le doa no manya ema e go mele menya no me segomo la ano fufu badro do ko gbasi agbe amen e ya manyo be mi ano fufu badro mi adoko ele vivre be mi anye ne mi ahwese ne wanye de pokpo fafato na mi hallelujah ele ave ne yebe me kpo de matombe tutu la ele sese be na kpo ji po fia peme ye apeto Yesu Kristo di ba ya bona Nikodemo le tebe ya e ya ta wo no vinye sikele gbe ma egbe semla ele apeto fe gbe senga popo ya mema e ya ta me le popo no be le Yohane fagba le gbato ame eta me to ha glo la bibela hallelujah praise the lord ale gbogbo be seigneur amasa si oji jo maumela mo wa nouveau o elle amena mau fe agbe no eme e metengu wa nouveau o elle amena mau mo oji cho bible e blonya mai mau fe nya e Yohanes va gba le velie gbantoa etama tokuku ya masirike amesi ojicho maumela megba wa nouveau Yesu de gomene Nikodemo le Yohanes va gba le etato pokuito beno me jicho jifo la makpo agbemavo makpo yide jifo fialo pe amo ego be mawo ila toji avec ko be amesi oji cho maumela me wa nouveau o elle abena mofa gbeleme no me ji ocho jifo la mofa gbo mato no mo wono ji ocho jifo la mofa gbela no mo alebe magato wo nouveau la be mofa gbemela nouveau me le mofa gbemo agbekele nye mofa gbela nouveau me le mo kele o ji ocho maume cho jifo la maga wo nouveau enya gbe yeye ti ye mofa gbe eye tabel ko be amesi oji cho maume la mo wa nouveau o ela bena mofa gbe no a eme eye metemu wa nouveau o ela bena mo oji cho na me mo fa nya o selekele me kpona jijonto ela bena yebe ele akpɔ ko be nya nunyala bo me nya ndeke mo fa nya me nunyala na mi Nikodemo agbale fiala gale onye gakeya bube ne yi ewonu a enya be nu amenyo voye we nya be mauli la cheke ta la we voye ba le kuku na mo be me de kuku menye ma ovi anyo mo mama me popo de halo ina ba me garola nouveau viviano eta ogobe a peto Yesu lo minto eta gobe de Yohane fagba le me ka problème ene mi wo nouveau la mau la chokemi eta ameke gobe ogbogo gachi ma fa gbele me bibla go me ka wa nouveau vo amo nouveau viviano ta yo ole buku ya de vivire ono go beda mo be de Yohane fagba gba to ameke benebe ma amede wo nouveau la mau la chue maua Yesu Kristo nye avocat alo ya kola konami de magbo bena wa chue eta amego to globe o nye Kristo to chawo enya be du ya manyo nya be sisi manyo enya be amabele manyo wo eba wo bla me wo ya kpo vide e kpo vide mo abale kuku na mo be maro me kuku be nya be globe wo cho nouveau kename ta mcham fo se bo cho kemulo e ma nye bu mo chichi ba gbe no bibla ma fo nya me no ma fo nya me chetre de ko ntio ele sema eto vivere be mi anya nusiao me mi atrova ina mi ato yina mi la detail
nous y a dit le Facebook dit que alléluia et bela me dit ben me Seigneur ben ame ko jicho maomala ye kwela ichifu ame si oji to gbogbo kple echi no pe nyame kenye Kristo wala o kela ka ide jifu la ba mo mola ma mo oji ocho eyo mo gato wa nouveau no mo jicho ma mo la nouveau aga nouveau won ya gbogbo be apeto gbogbo be wa cho nouveau ke ocho nouveau ke amesi kenya jesido ke tutu gba va ma ogbo be enye nouveau la wa cho ke be ocho ke vo ya to ti Kristo to wa aga potono nouveau wo mo be ma o la ga cho ke yo menye ne mai Bible agro na mi o menye mana Bible agro na mi o amegoro cho nyamao ye gro na nyame dia ma hlefu na chao parce que enye akoye ni ya hanglo eglo na hamea egbo be hamea ye gro na yes be jojonye to ye nya peto be na ni be amere won vola ala dogbo na choke ma o cho no kiame o ma o sia no vola pe gbedodo ra enya ya ne be atrozi Kristo to bori ma pa gbele mori aga o nouveau ka ma ga o nouveau ame chrétien chila ata o nouveau va me ke ma pa gbele mala me ga o nouveau me mo yo avec Kristo to ema amen me mo yo avec Kristo to va vraiment la be gba me gero avec bi agbo o yo mi na chocho nyenye ma ponya va atro de tagu enya no hia la yone ne ma maou di be mi a jesi mi arko ma elle vivie no vi que le to jire nya yasam e je be na trosi Kristo to e hia be na trosi Kristo to vava anye church de lao wa nouveau la be be ne mu wa nouveau ha ne me ta forme cha ne me pochi voa ma to va de kukuna mea ma va tuner après la be me fifi voa mu fifi voa mu chok pochi me fifi voa mu chok poga me chok trosi ame elke ma va de kuku be me jago la be ma troga va tuna mea elle rond ma nye Kristo to enye church de la ma troji me kaba le vivere nya te pe oblo na me no vie et je to rien alléluia je me to rien na wo si que le agbesia no be mo popo le ko be to sa me jojo haro mo popo le ko be to si am kokyo qui nouveau mo galantio e go bo o mo cho ma fa gbe ke la me ye nouveau no me na ma fa gbe mo la mo ko le agbo mo church pa gbe le la me no church de fe agbe le la me no vo ma fe agbe me la me no la nouveau me le ma mo ke di va cho bien nouveau ke mi di e che ke mi be mi an tozi eto le koko nye ke to nyeme ale be mi katala ma gagner nouveau la ko amere go ben amebete nouveau la ko benyi nouveau la mi katami nye choko ma jechia vo ke mi tozi Kristo tori me ga wa nouveau ko la bo jimi to maume avinya nya ya sema me di ma bleble na to se gome la be le vivie be nya sem do gome le viviento Kristo to nyanyeri ne ma olema nouveau me le maumo debe mo fa gbele mo tutu kwa maga o nouveau ko alléluia amen praise the Lord alléluia yata no vio ne khia me to leafu mila mi ape mo maga wo ya o amen maula miaula mi nyebe mi to kume reyi de agbe lame ela bena mi lo anovio ame si ke me loa ha novia ola echi kume ame si le afu novia la ame ula onye eye menya mi nye ha bena ame ula sia ame ula me kwa agbe mavo
wano mo inesema Kristo tomo ganya no mo wolori jojo nyenye to yomi donc mawu edibe na no nyama jojo yi eta kuku masirika wa amesia oji jo mawu mala megawa nouveau o ela be mawu fe agbe no a eme no ji jo mawu ko mawu pa gbe la no mo magawa nouveau ko megawa nouveau o ela be na mawu fe agbe le eme eye meten wa nouveau o ela be na mawu me oji cho esiame mawu viwo ple abosan viwo ojefa le amesia mesi mo wa enu jojo o ple amesike me loa no via o la cho mawu me o ela bena esia enye bedasi mies cho gomo jejiame la bena mi lo amia no viwo menye abe Kain si cho voli tola me eye owu no via la ene o eye nu county wo wido ela bena efeto o vodi eye no via to le jojo akwa amavori chatra mo jojo ntiko yalo amavori ya chatra mo jojo nti na mo jojo le nyata fe gbolo la amavori me khwale so alo manyele ne ma me dibe mia asonu si o simple elle est simple elle est ethico eta awo kenya le ko yobe ni church de la ato gobe le church de voix me kwa nye Kristo to kana nye Kristo to la nye maga o nouveau ne mo nouveau de aga nouveau ma me plona mo mo sera como ne mo nouveau de aga nouveau mo ma ha o mo pa gbele ma amasike mo pa gbele ma ga wa nouveau ne mo pa gbele mo ko ma ga nouveau e ne mo pa gbele mo nouveau re nuka mala pour ala pour nouveau ma mo ko anu Kristo ko anu ko nda gbesegbe hallelujah ni yo la me je be gbogbo ko na de mo no ha la be ma nyantila pa ntila gota pa ma so mi lo gbogbo me pe ma wi eye do la se mo fa nya ogo me le gbogbo me ha ne ma se go me le gbogbo mo la ade ko blema me de kukuna mi ma sikele ma ma ga wa nouveau la ba oji cho ma o me eye oji cho jifo yo bon ni ko dem cha bana do la to jio mo to gbo jio la e ba le problème me gede eye ala wonu abo o me jago ma ba de kuna ma o ke mo kwanye Kristo to haro enuke ala wo zeka ye wa nya nu manyu la gbogbo ko la de fio dongo bana no ma manyu me ga wo yo manyu la ba wo vocabulary o ma o choke na meta ya ba de kukuna ma o ne choke yila enye church de la manye Kristo to enye church de la vo manye Kristo to enye church de la vo manye ma o to ma o pa gbe mele mo agbe bu church fa gbe le mo enye be ma o pa gbe la no mo ne maga o nouveau amen eyeta amojojo de ka kenya kai plan abela akwa echitre no via kenya no jojo wala unti ene ma ko ya magere o legbe ma na nya te poto na mo se go muta wa chitre no mu bo ya no nya te poto to jida la ba fotu nyere manao echo akpo un pe la un la pe futo opo mo la chida eyeta ma dibe ma to no be amasike yo ogugo wajila oji cho ma me manye na to de data ho do na ji oko manye ji ma glo mi le o manye am ko wa ji to ti la ma glo mi le gbogbo mo to bro Yesu le ne ado la segoma ta va to ji ma e yo podede e se amsike to ji ma la de bola ye onye atozi amasike nya tepia we amofofo hallelujah
yetawo ha na be nya te pia de wo amofufu me magana potoro do ko blem de yamo ayo do ko be church yina church wa anyi church de la mo menye Kristo to menye mauto me siame ke nye mauto la me ga wa nouveau la be ma pak beleme laissez-moi ma pak belemo ma ga wa nouveau e be de nouveau abia wa nouveau ha la ma pak bekele mo la ve gbogbo kele mo la e wi anu manyu ba wo e ma ba blame le vo be ma kpochi ma kpoga ma do ajo ma onu ya wo be ba blame ho ga voa e mo che ba wo nu ke malete po wa alo me ble e no a mo wo no a e me gbedo ba ya be a me ya ble if ya ba ku de na ma chokem wa nyangi le bele le ble ai la patana me ya menyo mo do dala kwa no vion to cha le fia ko be lo va bien tanya nyimla homolo no wa bia tanya nyimula home olo ba bono be mula home sia ya be nyim di bia me woni ba ne va gbon ye egbo oh me di bia me va bo na to ne epo e to ne be egbe mo vore ye matam khoyo bo ba to ne vio be di la pe mo va to be ye mulio enya la pada wo be nye Kristo to afi enyoa wa be après ma o ba do ko be mdala kwa ne vinye ka chekem menye Kristo to church to anyema e church bo menye Kristo to ese gomea mere kuku miro la senu yo gomo nyire ma ona irao no vio yesu nyo ira maulolo avajidula e to forgiveness mission also la imbaji egbe ke kana jino bena senu yo gomo na cho de do molo ona irao kere Isare ciao ciao e Yesu Kristo fo come e dio nya dobera miti e kare le Yesu Kristo fo come ma dobera wo ke nye chechi de la pepe gere oya ye ele doko po be na iva wo nouveau ha ma la cheki eta e bobe ma ko do monyu amanu ve ya ma kwanya Kristo to Yesu na kperentio le gbedodore me bena gbogbo ko na de no gomo no na to se no gomo chobuaji bena mega wo mega nye chechi de la o kana nye Kristo to le ji mo to trobli bome le Yesu Kristo pon kwaji le Yesu Kristo pon kwama le Yesu Kristo pon nkwata le upulata e ya ne vama ba o ha na tozi Kristo to na nye movi le mo pa bena no mo no ga onu vokal kana magbeja je na mawo no yo be choche to amo choche e wa no vo e wa no choche amesia me kenya mo choche kwa no choche ko wona alo gbogbo to anu lati di no be no choche e wa le ma va wo no guglo le vo ya ba no kuku de na ma obe me de kuku obe ne nyebe o le chi no vo ya ga to va do papa mala ke ka be la ga to va do le me adefu o chocho kan bale na mesio o do nya te pe akpo yo se pe vivi ye gbogbo kokoi dida se no chokude amo chocho pa gbono non ti vo o gba dem gbala o be la sese na monto e yo be chocho kan bale na amo si o je nya te pe avo yo da o trala chocho kan bale na ho e bi to pa gbale gbo na mi nya va ere jiga buma ma on ekpere tio na se nya yo gome na be o hana to ti Kristo to que le maume vafa akbe be ese goma Kristo na yogere kamya gobe e isara bye bye.